आज 17 শ্রাবণ আমার ঠাকুরের জন্মদিন। তাই ঠাকুরকে আমি আজকে সকালকার ভোগ নিবেদন করছি। আজ ঠাকুরের থালাটা খুব ছোট হয়ে গেছে, এইটুকু থালায় প্রসাদ ভোগগুলো ধরল না, ফলটল, সেই জন্য আমি এই পাত্রতে ঠাকুরকে আজকে ভোগ নিবেদন করছি। এই আমার ঠাকুর, এই রাধাকৃষ্ণ, আর এই আমার ভোলে বাবা। আজ ওনার জন্মদিন, তাই একটু আমার এই একটু আয়োজন। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्राणेश्वराय शिव प्राणेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती देवी नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम कार्तिकाय नमः, ओम नंदी महाराज नमः, ओम हनुमान चल्लिशाय नमः, गीताय नमः। विश्व ब्रह्मांडे যত দেবদেবী আছে তাদের সহস্র কোটি প্রণাম। হরে কৃষ্ণ, হরি বল। ওম নমঃ শিবায়। এবার আমার ঠাকুর আমার এই ভোগটা গ্রহণ করুক। আমি এখানেই ভিডিওটাকে শেষ করছি।